नमस्कार, मु प्रहलाद। आजिकार विषय वस्तु स्वास्थ्य ही संपद। आजिकार दैनंदिन व्यस्तबहुलता जीवन मध्य लोक मैंने एत व्यस्त रोचंती मैंने निजर विभिन्न प्रकार रोग से गोटे टिप्स देवी। आम भारतीय स्वदेश चिकित्सा पर वार्ता आपको देवी जोटा कि आप बहुत कार्य लगे से सूत्र को व्यवहार करुच्चे। सुस्थ रही स्वदेशी संबंधित चिकित्सा आम जीवन जो सब रोग होता है बहुत से सब भल करने बहुत सस्ता और संपूर्ण स्वदेशी निरापद और साइड इफेक्ट हीन चिकित्सा पद्धति। मु भारत देशर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विषय कहवाक जाऊँगी जोटा कि 1000 वर्षर पुराणा। पूर्वर आयुर्वेद चिकित्सा महान ऋषि बहुत ऋषि मैंने सब सुस्थ कमी मनुष्य मैंने संपूर्ण सुस्थ रही विदाउट मेडिसिन से से बहुत रिसर्च करना विभिन्न प्रकार पुस्तक लिखिं। जड़े महान ऋषि आमर होती से भारतर महर्षि से होती बागभट्ट लिखिं। दुईटी पुस्तक लिखिं जोटा कि लिखिं से शरीर केम गोटे मनीष सेमती सुस्थ रहा जीवन काल मध्य से निरोग रहिबो। ये सब विषय से किसी सूत्र लिखिं से बही रे गोटे बही ना से बही ना हूँ अष्टांग हृदय आ गोटे हूँ अष्टांग संग्रह। व्यक्ति को निरोग रही कौन करवा उचित कौन न करवा उचित से सब विषय से उल्लेख कर अष्टांग हृदय में 7000 सूत्र लिखिं बागवट जी। तादर मुझे 10टा सूत्र कहबी। 10टा सूत्र तो कह समय लगे गोटे सूत्र तंकर अच्छी आम जीवन में रोग मैं कौन कहीं आसुची मैं आयुर्वेदर व्याख्या कर शरीर कौन पाई रोग हो 3 प्रकार दोष थाए शरीर गोटे है बात गोटे पित्त गोटे कफ। कफ ये जो 3टा जिनसर असंतुलित हेले व्यक्ति तार रोग सम्मुखीन होता है। आम मैंने चेष्टा करवा निरोग रही यदि बात पित्त और कफ को संतुलित रखिपार गोटे व्यक्ति बात पित्त और कफ को संतुलित रखिपर से निरोग और सुस्थ जीवन शेष पर्यंत। 10टी सूत्र अच्छी जो अष्टांग हृदय में से लिखिं। प्रथम सूत्र हूँ भोजनांते विषमबारी मैंने भोजन अंतरे मैं खाद्य खाइबा सरीबा परे सांगे सांगे पानी पिंतु नहीं। प्रथम सूत्र शरीर महत्वपूर्ण अंग हूँ पेट जो स्टोमाक कहती जहाँ सब खाऊे जहाँ सब आम खाऊे से सब जाइना माने पेट रे स्टोमाक रे से गुड़ा स्टक हो रोचे रहा परे आम खाद्य पाचन रस निर्गत हो जोटा कि रस निर्गत होवार कार्य जोटा चली 1 घंटा लगी था। खाद्य आम जो खाऊे खाद्य पाकस्थली की गलापर पाकस्थली किस समय रही था रहा क्षणी सांगे सांगे जठर अग्नि प्रज्वलित होता है। जठर अग्नि प्रज्वलित होता है से जो प्रज्वलित से अग्नि प्रज्वलित हुए 1 घंटा 1.5 घंटा जाए जो भोजन जो पाचन होता है पाचन रस जो पाचन होता है पाचन 1.5 घंटा पर से खेचड़ी होता है। खेचड़ी होता समय पानी दरकार जलर आम आवश्यकता 1.5 घंटा पर खाद्य खाइबार 1.5 घंटा पर से कौन हम खाद्यर पाचन होगा रक्त मज्जा मल मूत्र बीर्ज खाद्य सब या ताकू शरीर जोड़ा धारण करने कथा से रखिकिना जोड़ा परित्याग करने कथा से प्रतिदिन से करे जोटा जमीक मलमूत्र से परित्याग से प्रतिदिन करए रक्त मज्जा बीर्ज ये सब आम शरीर जोटा दरकार से सी ग्रहण करए। शरीर जितेबाला आम खाद्य खाई था जठर अग्नि सांगे सांगे अग्नि जो प्रज्वलित होता है खाद्य ठीक
ଉଠେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଠିକ୍ ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଉ ବା ଜଳ ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଭୋଜନରେ ଆଉ ରସ ବନିନଥାଏ ସେଟା, କାରଣ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଜଳର କୌଣସି ମିତ୍ରତା ନଥାଏ। ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଜଳ ଗଲା ମାନେ ଅଗ୍ନି ସେଠି ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଲା ମାତ୍ରେ ଖାଦ୍ୟଟା ରସରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି 103ଟା ଅତି କମ୍ଟା 103ଟା ଆମର ରୋଗ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମାନେ ଉଷା ପ୍ରଭାତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିକିନା ଉଷାପାନ କରନ୍ତୁ, ଉଷାପାନ କଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ମିନିମମ୍ 1 ଲିଟର ଏଭବ୍ ପାଣି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ପିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଳ ଥାଏ, ରାତିରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଉଥରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଥାଏ, ସେ ଲାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଲାଳ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ କାମ କରିଥାଏ। ଆମ ପେଟରେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପେଟଟା ଏସିଡ଼ିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଏସିଡ଼ିକ୍ଟାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାରୀୟ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଳରେ ସେଇଟା ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ। ଲାଳରେ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ରହିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଳ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିଟା ପିଉଛେ ସିପ୍ କରି ପିଇବା, ମାନେ ବହୁତ ଧୀରେ କରି ପିଇବା, କୁଳି କରିକି ପିଇଲା ପରେ ଲାଳ ସହିତ ପାଣିଟା ଯେମିତି ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପେଟଟା ତ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଳଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଆଲକାଲାଇଜ୍। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲା ପରେ ପେଟକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକର ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପେଟ ଥାଏ, ମାନେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ରୋଗ ହୁଏନି, ଏସିଡ଼ିକ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଗ ସମୟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଧୀରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ସିପ୍ କରି ପିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଧୀରେ ପିଅନ୍ତି, ଜିଭରେ ଚାଟି ପିଅନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ସେ ଢକ୍ କରି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛେ। ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହେଁ, ସେଠି ପିଇଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପିଉଛି, କାହିଁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ପାଣି ପିଇବାର ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିନେ, ପାଣି କେମିତି ପିଆଯିବ ସେ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମକୁ ମାଲୁମ୍ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବାଘଭଟ୍ଟ, ଯେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ପଶୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି, ସକାଳେ ଖାଇବେ, ମାନେ ଖରାବେଳକୁ କି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଖାଇବା ବେଳେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏନି କି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଲିମ୍ ଆଉ ଟ୍ରିମ୍। କୌଣସି ଗାଈକୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ପ୍ରକୃତି ମା ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ଶିଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାର ଶୈଳୀଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାଲୁମ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଦେଖିବେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଟୁଥିବେ। ଚାଟିଲା ଫଳରେ ଚାଟିବାର ସେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଥାଏ, ସେ ଲାଳରେ ସେ ଏତେ ଔଷଧୀୟ କାମ କରେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ କ୍ଷତଟାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ବି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ପେଷ୍ଟ ସକାଶେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଟିର ଲାଳ। ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ପେଷ୍ଟଟା ଆଣୁଛେ, ପେଷ୍ଟ କଲଗେଟ୍ ହେଉ, କ୍ଲୋଜଅପ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକିନା ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଳଟା, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ଭିତରୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତା। ତାଠାରୁ ଆମେ
बहुत दूर रोचे आम सका न उठी ब्रश परिवर्ते जदि आम आंब काठी बाईगड़िया काठी दांत माने जो गुड़ा करंज लिंब काठी एगुड़ा सब व्यवहार करते ताहले आम लाड़ गुड़ाक नष्ट हुंदानी सेटा ऑटोमेटिक पेट भीतर चली जाता जहाँफल कि आमको से पेटटा अल्कालाइन माने जो क्षारीय जिनस गलापर पेटटा सब न्यूट्रल रहता न्यूट्रल एसिडी हबार संभावना न थाए एसिडी नहले तुमको प्रथम एसिडी नहले एसिडीटा हूँ सबू रोगर कारण सबुठारु डेंजर केमिकल आम सका गोटे केमिकल व्यवहार करुचे जोटा कि तार सोडियम लोरेन सल्फेट अच्छी सब प्राय आमर सब टूथपेस्ट दि जाटा एत डेंजर आमे मैंने जाना दरकार सेगुड़ा प्रतिदिन आम जदि कौन लोक यदि पाउंस माने गाई गोबर पाउंसरे आम दांत कि घसुची आम देखिक हसुचे कि तादे बहुत भल जिनस अच्छे लगे तादे दांत सफा कर सक्षमता अच्छी कि ब्रश रे माढ़ी खराब करवा गोटे प्रतिदिन सकाळू केमिकल ग्रहण करवा गैस प्रथम कारण ए बचा गले आमको आमर भारतीय संस्कृतिर आयुर्वेद को जीवाक पड़ो भारतीय संस्कृतिर बहुत पुरातन अवस्था को जीवाक पड़ो आमको विभिन्न प्रकार अच्छी जोटा आम बहुत धातु जिन धातु व्यवहार करुचे सका उठिकिना से बहुत कारण अच्छी गैस हबार बहुत कारण अच्छी मुझे गोटे कहूँ जे आम खाद्य प्रणाली पाश्चात्य सभ्यता को आम अनुकरण करवानी आम भारतीय संस्कृति को ऊपर पर्यवेक्षण करवा आम स्वास्थ्य ही भल रजिकार विषय वस्तु को ये विराम दूँ आपण मैंने सुस्थ रुहतु समाज को सुस्थ रखु समस्त मंगल रुहतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्।